السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتمم تمارين كتاب الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي الصفحة 190 و191. عندنا اليوم communication et acte de langage. décrire un jouet téléguidé، يعني وصف لعبة التحكم عن بعد. إذا situation: deux camarades de classe observent un petit avion voler dans le ciel. Ils en parlent et devinent comment il vole. إذن يعني هذا الموقف يعني شاهد اثنان من زملاء الفصل طائرة صغيرة تحلق في السماء، تحدثوا عنها وخمنوا كيف تطير. إذن هنا عندنا دي بيل اللي خاصنا نكملوهم، يعني عندنا 4 ليبيل خاصنا نكملوهم. قبل ما نكملوهم غادي نمشيو للكونسين. À partir de la situation et des images, fais parler ces deux personnages pour décrire un petit avion téléguidé. يعني باستخدام يعني الموقف والصور يجعل هذين الشخصين يتحدثان لوصف طائرة أو طائرة صغيرة يتم التحكم بها عن بعد. J'observe et je découvre. Je regarde les images, je lis les villes et la consigne pour mieux comprendre la tâche à réaliser à partir de la situation. أنظر إلى الصور وأقرأ الفقاعات والتعليمات لفهم أفضل للمهمة التي يتعين القيام بها بناء على الموقف. Je manipule et je réfléchis. Après le choix d'expressions qui conviennent à ces villes, nous jouons le dialogue. يعني بعد اختيار التعبيرات التي تناسب هذه الفقاعات نلعب الحوار. إذا نرجعوا نعمروا هاد لي فيل. Regarde la mienne. C'est un avion qui vole tout seul dans le ciel. C'est formidable. Regarde la mienne. C'est un avion. C'est un avion qui vole tout seul. C'est un avion qui vole tout seul dans le ciel. C'est formidable. انظر إلى المياه، إنها طائرة تحلق لوحدها في السماء. شيء رائع. إذا هذا يعني البناء بالأول الفقاعة الأولى. هنا الثانية ce n'est qu'un jouet. Il y a sûrement quelqu'un qui le contrôle à distance. Qui le contrôle à distance. بعدين الفقاعة الثانية. إذا هذه 1 هذه 2، يعني
غنتبعو على هاد. Ce n'est qu'un jouet, il y a sûrement quelqu'un qui le contrôle à distance. يعني هي لعبة، هناك من يتحكم فيها عن بعد. Je me demande comment fonctionne cet avion. ثلاثة. Je me demande comment fonctionne cet avion. Fonctionne cet avion. أتساءل كيف تعمل هذه الطائرة. إذن point d'interrogation. رابعا l'avion téléguidé sont pilotés à l'aide d'une télécommande dont il y a des boutons qui mettent l'avion à voler en toute direction. رابعا l'avion téléguidé sont pilotés à l'aide d'une télécommande dont il y a des boutons qui mettent l'avion à voler, en toute direction. L'avion téléguidé sont pilotés à l'aide d'une télécommande dont il y a des boutons qui mettent l'avion à voler en toute direction. إذا هادو راه غنخليهم لكم يعني في صندوق الوصف. ثالثا je retiens pour décrire un jouet électronique je le nomme ou bien je le nomme, je parle de sa forme, de sa couleur, de son prix et de l'endroit où on peut l'acheter. Ensuite, je décris la manière de le faire fonctionner, télécommande, et l'endroit où on peut le mettre en marche. يعني لوصف لعبة إلكترونية أسميها، أتحدث عن شكلها ولونها وسعرها وأين يمكن شراؤها، ثم أصف الكيفية أو كيفية جعلها يعني تعمل عن طريق
جهاز التحكم عن بعد، وأين يمكن تشغيلها. رابعا je m'entraîne. Je reprends avec mes camarades du groupe le dialogue réalisé avant de le jouer en classe. أستأنف مع زملائي في المجموعة الحوار الذي أجريته قبل أن نقوم به في القسم. خامسا je m'évalue et je consolide mes acquis. Nous désignons deux camarades pour jouer le dialogue que nous avons composé. نعين اثنين من الرفاق ليقوموا بالحوار الذي قمنا بتأليفه. Nous notons les remarques de nos camarades et des professeurs. يعني نسجل ملاحظات رفاقنا والمعلم. Nous écoutons les autres présentations et nos avis sur chacune d'elles. يعني نستمع إلى العروض الأخرى ونبدي رأينا في كل منها. Nous procédons aux dernières remédiations suite aux remarques de tous les participants. ننتقل إلى العلاجات الأخيرة بعد ملاحظات جميع المشاركين. Nous choisissons le meilleur dialogue et nous l'affichons en classe. يعني نختار أفضل حوار ونعرضه في الفصل أو في القسم. إذا هادشي اللي كاين في الصفحة 190 191. إن شاء الله نتلاقاو في صفحة قادمة بحول الله، والسلام عليكم.